Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Odisha Pharmacy Classes. So थंबनेल देखि तुम जानि सारिबोनी कि आज आम को चैप्टर और को टॉपिक गुड़िक आम कवर करवा। तो फास्ट ऑफ ऑल मैं तुमको कहना चाहूँगी कि ये जो क्लास गुड़ तुम होता डी फार्मेसी और DMLT जो मैंने भी एडमिशन कर तो अलग क्यों जो सब भी पैरामेडिकल कोर्स अच्छी तार बर्तमान मु क्लास करूना केवल ये दुईटी कोर्स ही क्लास करुच्ची। तो आज आम तुम जो सब्जेक्ट गुड़ी गोटे अच्छी भर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी गोटे पार्ट अच्छी तुम गोटे चैप्टर जोटा कि ना हूँ टिश्यू। ओके, तुम हूँ टिश्यूज। सो टिश्यू चैप्टर आज आम कभर करवा एवं से चैप्टर तुमको कौन कौन क्वेश्चन आसपे और कौन टॉपिक गुड़िक अच्छी आज आम सब कभर करवा। तो समस्ते वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत वाच कर और ता सहित मुझे तुमको मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो टेलीग्राम चैनल लिंक मत प्रोवाइड करछि। तुम चाहिए आराम से जॉइन हो पार जहाँफल कि एथे जहाँ सब भी तो जो रहा PDF वगैरह ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଟା ସେୟାର କରିଦେବି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ। ତ ଟିସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ସିମିଲାର structure and function is known as tissue। टिश्यू कौन ना होची ये होची गोटे ग्रुप ऑफ सेल। सेल प्रथम सेल कौन देख ये होची छोट छोट होची मनकर गोटे गोटे सेल हैला। देख मु तुमको एग्जांपल दे दूची ये होची गोटे गोटे सेल। ओके, कि ये होची मनकर सेल सेल गुड़िक मनकर किछि किछि सेल गुड़िक मिसिकी हैला ये मनकर गोटे सेल हैला ये गोटे सेल हैला ये गोटे सेल हैला एमती मेंचा सेल मिसिकी कौन होइथाय कि ना गोटे टिश्यू होइथाय। ठीक अछि। ओके, सेल होची गोटे कोन सेल होची गोटे स्मॉल ऑर्गेनेल्स। देखो ये होची मनकर गोटे सेल ये होची मनकर सेल हैला एमती मेंचा मिसिकी कौन होइथाय कि ना गोटे टिश्यू को तैयारी करथानी। ओके, से टिश्यू मन ये जो टिश्यू है ये टिश्यू गुड़िक मेचा लेखा मिसिकी कौन होइथाय कि आम ऑर्गन तैयारी करथानी। ऑर्गन बॉडी जो ऑर्गन गुड़िक अच्छी एवं ये जो मेचा लेखा ऑर्गन गुड़िक सब मिसिकी कौन होइथाय ना ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को तैयारी करथानी। जहाँफल कि गोटे ह्यूमन बा गोटे एनिमल कौन ना गोटे तार रूप पर देखाई था कि यहाँ हाथ यहाँ गोड़ एटा हार्ट एटा लिवर यहाँ सब जानी पार था बुझिपार। तो टिश्यू हूँ ना ग्रुप ऑफ सेल्स ये जो गोटे कौन ना टिश्यू हूँ तो कहली मेंचा गुड़िक सेल गुड़िक मिसिकी टिश्यू आम तैयारी करते सी एक्जाक्टली या कही ग्रुप ऑफ सेल व्हिच हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ओके, ईच टिश्यू इज कैरिड आउट ए यूनिट ऑफ फंक्शन इन द बॉडी। कौन ना प्रति जो टिश्यू अच्छी मैंने कौन करते गोटे गोटे आम बॉडीर किसी ना किसी गोटे फंक्शन करते मैंने कम करते से फंक्शन गुड़िक कौन कौन रही देखिए ऑल टिश्यूज टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन टू सपोर्ट द बॉडी सिस्टम। कौन करते कि ना जिते भी सब टिश्यू अच्छी सब कौन करते गोटे गोटे आम बॉडीर किसी किसी फंक्शन को परफॉर्म करते। देन द टिश्यू प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी टू स्टोर एनर्जी। जिते सारा भी आम टिश्यू रहा से कौन करते बॉडी को गोटे लेखा शेप दे था। देख एमती सब सेप देता क्यों मैंने क्यों अंग बा क्यों अर्गान गुड़ केमती हे कि आम बॉडीर सेप किपर हम से कौन आम टिश्यू द्वारा ही आमर होता है। ये मैंने हेल्प करते कौन ना बॉडी जो एनर्जी आम स्टोर होकर रोचे प्रोवाइड करने कौन टिश्यू आम हेल्प करता। टिश्यू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स सच एज हार्ट किडनी एंड लंग्स। कौन आम जिते सारा भी ऑर्गन अच्छी जमी आम हार्ट हो किडनी हो लंग्स हो से कौन आम एनर्जी जो स्टोर होता है प्रोवाइड करने आमको हेल्प करते टिश्यू नईले एवं आम देखा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू माने टिश्यू को आम केते भाग में विभक्त करवा। सो मेनली आम टिश्यू हूँ चारि प्रकार तुम मैंने प्रीवियस मैंने किसी भी को भी क्लास पढ़ी तुम प्लस टू तुमने पढ़ी आसव टिश्यू आम चारि प्रकार गोटे एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्भस टिश्यू। ये जो टिश्यू गुड़िक रहा आम विभक्त कराई। प्रथम देखिए आम एपिथेलियल टिश्यू को केते भाग विभक्त कराई। सो एपिथेलियल टिश्यू प्रथम है आम सिंपल टिश्यू देन आसला आमर स्ट्रैटिफाइड टिश्यू देन तुमर आसला ग्लैंडुलर टिश्यू। ओके, टिश्यू आम तीन प्रकार तो सिंपल टिश्यू रहा सिंपल टिश्यू आमर होची आम सिंपल टिश्यू को आम चारि भाग विभक्त कराई। गोटे कौन ना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आउटा सिंपल आमर कॉलमनार एपिथेलियम सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम और सिंपल आमर सिलेटेड एपिथेलियम। ओके, एति रहा आमर ये कौन ना सिंपल टिश्यूर आमर क्लासिफिकेशन देन आसला आसला आमर स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। ओके, स्ट्रैटिफाइड टिश्यू आम कौन आसला ना स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम देन स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल आमर एपिथेलियम देन स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम देन
ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये आम आसला चारि भाग स्ट्राटिफाइड टिश्यू देन आसला ग्लैंडुलर टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू को आम दुई भाग कराई गोटे है एंडोक्राइन आ गोटे है एक्जोक्राइन यहाँ आम सैला एपिथेलियल टिश्यूर क्लासिफिकेशन बर्तमान देखिए आम कनेक्टिव टिश्यूर क्लासिफिकेशन और जिते सारा आम टिश्यू पढ़ा ता विषय में तुमको डेफिनेशन और फंक्शन सहित जनईदेवी तो समस्ते वीडियो को लास्ट पर्यंत वेस्ट कर और ट्राए कर कि नोट्स बनवाई सो जिते भी तुम मैंने हैंड नोट्स बनब ना तो तुमको बहुत इफेक्टिव पड़ो मुझे तुम नोट्स सेंड करदेवी तो बेटर तुम हैंड नोट्स कर हैंड नोट्स करा द्वारा कौन हम कि तुमको अधिक मन रही ठीक अच्छे एवं देखिए आम कौन कनेक्टिव टिश्यू को आमर व्यक्त कराई पांच भाग में कौन है ना आमर है लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रथम आसला लूज कनेक्टिव टिश्यू देन आसला आमर कौन डेन्स ओके डेन्स कनेक्टिव टिश्यू देन आसला आमर कैटलेज देन बोन एंड ब्लड प्रथम आसला जो लूज कनेक्टिव टिश्यू ताको आमर तीन भाग में पार्ट कराई गोटे है आमर आरियोलार कनेक्टिव टिश्यू देन आसला आमर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू देन रेटिकुलार कनेक्टिव टिश्यू देन आसला डेन्स कनेक्टिव टिश्यू को आमर तीन भाग माने पार्टिसिपेट कराई प्रथम आसला डेन्स रेगुलर टिश्यू देन डेन्स इरेगुलर टिश्यू देन इलास्टिक टिश्यू देन कैटलेज देन बोन देन ब्लड देन आमर आसला मस्कुलर टिश्यू को आमर तीन भाग में विभक्त कराई प्रथम आसला स्मूथ मस्कुलर मसल्स देन आसला आमर कार्डियक मसल्स देन आसला आमर स्केलेटल मसल्स देन आसला आमर नर्भस टिश्यू को दुई भाग आमर विभक्त कराई गोटे है आमर न्यूरॉन्स आ गोटे है आमर ग्लियल सेल्स ओके तो एबी आम गोटी गोटी करी सब टिश्यू को पढ़ा और कौन कौन ता विषय अच्छी ताको आम भल भाव जाना तो प्रथम आम देखा एपिथेलियल टिश्यू ओके epithelial tissue कौन है इट इज ऑल्सो नोन एज epithelium or vascular tissue these are made up of a closely packed cell and form continuous sheet okay then they contain minimal extracellular space but they are arranged on बेसमेंट मेम्ब्रेन मेड ऑफ अ थिन कनेक्टिव टिश्यू ये कौन कि आमर ये टिश्यू गुड़िक होती एपिथेलियम बा भास्कुलर टिश्यू ये बहुत इंपोर्टेंट क्या एपिथेलियल अन्य नाम भी कौन पचारे सर्ट क्वेश्चन देन टिश्यू आर मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल टिश्यू कौन ये जो टिश्यू क्लोजली पैक्ड एमती सेल है कौन तैयारी ठीक अच्छे देन दे आर कनेक्ट मिनरल कौन sorry minimal extracellular space but they are arranged on the basement membrane made up of the thin connective tissue এটা কখন জানি এমতি মানে বেসমেন্ট মেমব্রেন দ্বারা তাদের তৈরি হতে ওকে দেন আসলে আমরা দে মেনলি ফর্ম আউটার কভারিং অফ স্কিন অর বডি অ্যান্ড ইন্টারনাল অর্গান লাইক এ কিডনি লংস ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ଏଟେଟ୍ରା କ'ଣ ଦେ ମେନଲି ଫର୍ମ ଆଉଟର ଲେୟାରିଂ କଭର ଏ ଯେଉଁ ଆଉଟର ଲେୟାର ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ତାର ଆଉଟରିଂ ଲେୟାର ଆମର କଭର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ନା ଆମର ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କିଡ଼ନିର ଲଙ୍ଗସର ଏବଂ ଆମର ଗ୍ଲାଣ୍ଡସର ଠିକ୍ ଅଛି ଆର ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା they provide covering to our body and various internal organ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ଆମର ବଡ଼ିର ଯେଉଁ କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କଭରିଂ କରିଥାନ୍ତି they provide protection to our body from mechanical injury harmful chemicals from the losses of water ବା loss of water एमने कौन करते आम बॉडी को प्रोटेक्शन करता जिते सारा भी इंजुरी माने जो सब आम बॉडी को इंजुरी न आसू हार्मफुल केमिकल जिते सब केमिकल आसे आम बॉडी को किसी हार्मफुल न पचाऊ और आम बॉडी किपरि वाटर गुड़िक लॉस न हो ठीक अच्छे देन आसला दे हेल्प सिक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स लाइक एंड केमिकल्स थ्रू ग्लैंड्स कौन करते एम सब सिक्रेशन करते हार्मोन्स गुड़िक देन दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड दे आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रेशन ऑफ वाटर सॉरी वेस्ट प्रोडक्शन आम जो वेस्ट प्रोडक्शन लगे आम झाड़ा बाटी जो जिते सारा भी आम अच्छी बर्ज्यवस्तु बाहरी थाए मैंने कौन हेल्प करते हैं एपिथेलियल टिश्यू गुड़िक ठीक अच्छे तो एबे हम देखिए तार जो प्रथम रही सिंपल एपिथेलियम टिश्यू तो ता विषय हम देखा कौन ना दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सेल एटा कौन सिंगल लेयर सेल तैयारी होती लेयर सेल के एमती सिंगल थाए ठीक अच्छे देन आसला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इट इज मेड अप ऑफ ओनली ए सिंगल लेयर ऑफ अ फ्लैट scale like cells the the nucleus of the cell is oval or spherical এটা কোন জানি ওভাল থান্দি আর স্পেরিকাল থান্দি এই টাইপর থান্দি এটা হচ্ছে ওভাল এমতি ঠিক আছে এমনি টিকে উঠিକି ଏମିତି ଥାନ୍ତି
ଆଉ ସ୍ପେରିକାଲ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ତଳ ଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି ସିଧା ଭଳିଆ ମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ବଙ୍କା ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି କୋଉଠି ମିଳିଥାଏ? ସିମ୍ପଲ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ନା ହାର୍ଟରେ, ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲରେ, ଲିମ୍ଫୋଟିକ୍ ଭେସେଲରେ, ଆଲଭିଓଲି ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନିଂ ଅଫ୍ କିଡନୀ ମାନେ କିଡନୀର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ମିଳିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଖିବ ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଓପର ଲେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ନା ବ୍ଲଡ଼ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ କିଡନୀ, then ଆସିଲା diffusion of O2 blood vessels, then exchange of glucose ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ or carbon dioxide ଯାହା କୁହାଯାଏ, then ଆସିଲା ତମର secretion of substances, then ଆସିଲା ଆମର simple cuboidal epithelium। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଥିଲା ଆମର simple cuboidal epithelium। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। It is made up of a single layer cube shaped cells rest on the basement membrane। ବେସମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା କ୍ୟୁବ୍ ଲାଇକ୍ର ସେଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇପରି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟୁବ୍ ଲାଇକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଡାଇସ୍ ଲାଇକ୍ କେମିତି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଦେଖିପାର ସେଇଭଳିଆ ଆମର ମାନେ ଡାଇସ୍ ଭଳିଆ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଓଭାରି ଲାଇନ୍ ଅର tubules of kidney। Okay, then ଆସିଲା thyroid glands and a ducts of many glands। Okay, function କ'ଣ ନା provide mechanical support, ଆମ ଏମାନେ କ'ଣ mechanical support ଦେଇଥାନ୍ତି। then secretion and excretion, ଯାହା ବି ଆମର secretion ଏବଂ excretion ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଏମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। କୋଉଟା ନା ଆମର simple cuboidal epithelium। then ଆସିଲା simple columnar epithelium କ'ଣ ନା it is made up of a single layer of a rectangular cell arranged on the basement membrane। ଆମର ଯେଉଁ ବେସମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେଲ୍ ଏମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ। it contain globules cells or ଇଲା ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋବିଲ୍ସ। ଦେନ୍ ସେ ଲୋକେସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏତେ ବି ନେସେସାରୀ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମର ଲୋକେସନ୍, ଏଇଟା କେଉଁଠି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଲାଇନିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ୟୁଟେରସ୍, ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁଟେରାଇନ୍ ଆମର ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଟ୍ରାକ୍। ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ କଲମନାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ଏଇ ସେପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଏମିତି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି ନା ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ ତା ଭିତରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସିକ୍ରେସନ୍, ଆବଜର୍ପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ କୋଲୋଇଡାଲ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍, simple ciliated epithelium। এটা କ'ଣ ନା ଆମର it is also known as the stratified columnar epithelium। it is made up of only single layer and have irregular shape। এটা କ'ଣ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ଲେୟାର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ମାନେ ଆମର ସେପ୍ ଏବଂ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା, ମାନେ କି ଏମିତି ସିଧା ଥାଏ ତ କି ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ଥାଏ, କି ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ଅଧା ସିଧା ଥାଏ ଅଧା ବଙ୍କା ଥାଏ ଏମିତି। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ଆମର ସିଲେଟେଡ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି ନା ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅପର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଟ୍ରାକ୍। ଆମର ଅପର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏଇଟା ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ? ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ସିକ୍ରେସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିକ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ସାରା ବି ଆମ ସାଲାଇଭା ବଗେରା ହେଉ କି ଆମର ଯେତେ ସାରା ବି ସବୁ ବ୍ଲଡ଼କୁ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ସ ମସଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ବାଇ ସିଲିଆରୀ ଆକ୍ସନ୍ସ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମର stratified epithelial tissue। stratified epithelial କ'ଣ? it is in this tissue the cells are arranged in multiple layer one over another। ମାନେ କ'ଣ କଥାନି କି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଯିବ ଏମିତି ଆସିବ, ଦେନ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲେୟାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଲେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ିକି ଏମିତି ଥାଏ। ଅନ୍ ଦ ବେସମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ବେସମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଚଢ଼ିକି ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦେଖ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ଚଢ଼ିଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗି ପୁଣି ଏମିତି ହେଇଛି, ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଦେଖ ଏଠି ଏମିତି ହେଇଛି ପୁଣି ଏଠୁ ଏମିତି ବାହାରିକି ଏମିତି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେୟାରଟା ଗଲା ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଦୁଇଟି ଲେୟାର ଅଛି ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା stratified epithelial tissue। ଓକେ, stratified squamous epithelium କ'ଣ ନା it is made up of multiple layer of plates and squamous cell।
এটা କ'ଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ସେଲ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ସ୍କିନ୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲୋକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ସ୍କିନ୍‌ରେ, ଦେନ୍ ଓଇସୋଫାଗସ୍‌ରେ, ଆମର ପାନକ୍ରିଆସ୍, ଟଙ୍ଗ୍, ଆମର ଲାଇନିଂ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍, ଆମର ଭାଜିନା ଏଟସେଟ୍ରାରେ ଏଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍, ଗୋଟେ ଆମର କେରାଟିନାଇଜ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ନନ୍ କେରାଟିନାଇଜ୍ଡ। କେରାଟିନାଇଜ୍ଡ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କେରାଟିନ୍ ଫାଇବର୍ ଆମର ହେଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ protective and qualities to the skin. In a non keratin con it remains most of such smooth and oesophagus vaginas। ବୁଝିପାରିଲ ତ କ'ଣ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁମର କେରାଟିନ୍ ଫାଇବର୍ସ ଥାଏ। ଏଥିରେ କେରାଟିନ୍ ଫାଇବର୍ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ କି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମର ମାଉଥରେ ଏବଂ ଓଇସୋଫାଗସ୍ ଏବଂ ଭାଜିନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଷ୍ଟାଟିଫାଇଡ୍ କ୍ୟୁବୋଇଡାଲ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ତୁମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଫାଇଡ୍ କ୍ୟୁବୋଇଡାଲ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ନା it is made up of 2 or more layer of cube shape cells। କ'ଣ ନା ଆମର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଏମାନେ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଲେୟାର ଲାଇକ୍ର ସେପ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ କ୍ୟୁବ୍ ଲାଇକ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଡାଇସ୍ ଅଛି ଲାଇକ୍ ଆମର ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି, ଏମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କିପରି ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ନା ସୁଇଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ତୁମର ଆସିଲା ମାମାରୀ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ରେସନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଏଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଲାଇଭା ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସିକ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଲ୍କ। ଓକେ, ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଟ୍ରାଏ କରେ କି ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିଯିବ। Stratified columnar epithelium. It is made up of multiple layer of rectangular shaped cell। then location ହେଲା କ'ଣ ହେଲା urethra, muscles membrane, lining of the eyelids, oesophageal gland। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ସେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ PDF ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବି, ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବ। ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଏଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତୁମ ବଡ଼ିର, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ସିକ୍ରେସନ୍। ଦେଖ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ତୁମର ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଲାଳ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ତାକୁ ଏମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ତା'ର ସିକ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟାଟିଫାଇଡ୍ transitional epithelium. It is in this type of epithelium is present at the site which are subjected to change in the stress and tension। ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଟେନସନ୍ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ଆମେ କମେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ସାଇଡ୍ସ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଗୁলো ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ। ଲୋକେସନ୍ କେମିତି ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଲାଇନିଂ। ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରରେ ଥାନ୍ତି ଏମାନେ ତା ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ତା ଯେଉଁ ଥାଏ ବ୍ଲାଡର ଗୁଡ଼ିକା, ତ ତା ଚାରିପାଖରେ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ୱାଲ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନେକର ତୁମର ୟୁରିନ୍ ମନେକର ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ମନେକର ଆମର ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର, ଏଇଟା ମନେକର ତୁମର ୟୁରିନ୍ରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ମନେକର ତୁମକୁ ଜୋରରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କି ତୁମର ବ୍ଲାଡରଟି ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିଲା ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଟିସ୍ୟୁ। କ'ଣ ନା ଦିସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଦ ସିକ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ କ୍ରିଏଟ୍ ହର୍ମୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ କେମିକାଲ୍ସ। ଯେତେ ସାରା ବି ତୁମର ହର୍ମୋନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ କେମିକାଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଦେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଡକ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା ଆମ ଡକ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିଲା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ତା'ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟଲେସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ବହୁତ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ଦେୟାର those tissues that discharge their secretion mostly hormones directly into the bloodstream without the help of duct। ଯେତେବେଳେ ବି ଡକ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ତୁମର ସିଲିକା, ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ତୁମର ସିଲିକା ସବୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ଗ୍ଲୋଲେସ୍ ସେଲ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଡ୍ରେନାଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ
suprarenal gland ହେଲା okay then exocrine gland କ'ଣ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ duct gland these are the sorry these are those tissue that discharge their secretion ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟିସ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସୁଇଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟୁ ଡକ୍ସ ଯେଉଁ ଆମ ଡକ୍ସ ଭିତରକୁ ହୋଇଛି ଫର୍ଦର ରିଚ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାଦର ସାଇଡ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମାନେ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଉଠିକିନା ଆମ ଡଗ୍ସକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଫର୍ଦର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ଗ୍ୟାଦର ସାଇଡ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଏବଂ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସାରା ବି ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି ସେଠିକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଲାଇଭା ଫ୍ରମ୍ ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ମାଉଥ୍ ଭିଆ ମାଉଥ୍ ସାଲାଇଭାରୀ ଡଗ୍ସ କ'ଣ ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଲାଇଭା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି ଆମର ଯେଉଁ ସାଲାଇଭାଟା ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଥ୍ରୁ ସାଲାଇଭାରୀ ଡଗ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ସାଲାଇଭାରୀ ଡଗ୍ସ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଆମର ସାଲାଇଭାରୀ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ then আছে তোমার connective tissue what is connective tissue দেখো connective tissue serve to connect or blind different organ or different parts of an organ okay it is the most widespread tissue present in the human found almost the every organ of the human body এটা কোন দেখি না most wide shift organ okay then present in human body ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ୱାଇଡ୍ ସେପ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ମାନେ ଲେନ୍ଥ ସବୁଠାରୁ ୱାଇଡ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ଯେତେ ସାରା ବି ତୁମମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ଅଛି ତାର ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମେନଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କେଉଁଟା ଆମର ତୁମର କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଆରାଇଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେଜୋଡର୍ମ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଏମ୍ବ୍ରିዮନିକ୍ ଅର୍ ଦ ସେଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ these all collectively known as the ground substances ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମର ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ground substances okay then ଆସିଲା contain এটা କ'ଣ ଆମର contain କରିଥାନ୍ତି ନା fibers such as ଆମର ଆସିଲା collagen fibers ଆମର collagen fibers ଆମର elastic fiber then ଆମର ଆସିଲା reticular fibers collagen fiber କ'ଣ ନା these are thought and strong then elastic fiber କ'ଣ ନା these provides elasticity and are existence in nature okay ଏମାନେ କ'ଣ ଥାଏ ଆମର elasticity ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି then reticular fiber these are delicate in nature or trigal in nature okay and also provide support connective tissue କ'ଣ ନା present in the form of soft gel like and a firm flexible and hard type ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର connective tissue ଏ ସେଫ୍ଟି ତୁମର connective tissue ଏଇଟା ହେଲା lymphocyte capillary ଏଇସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ କନେକ୍ଟସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ବଡ଼ି ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ଯେତେ ସାରା ଆମ ବଡ଼ିର ସବୁ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି ଆକୁ ସେମାନେ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଦେନ୍ it supports various tissue organs and structure of the body blood help in the transportation of the oxygen and nutrients are also provided from the defense of system of the body it work as a structure and a framework of the blood types of connective tissue ଆମର ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଲୁଜ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତିନି ଭାଗରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆଡିପୋଜ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଏରିଓଲାର କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆସିଲା ରେଟିକୁଲାର କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଆମର ଆସିଲା ଡେନ୍ସ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ତାକୁ ଆମର ତିନି ଭାଗ ତାକୁ ପାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଡେନ୍ସ ରେଗୁଲାର କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଡେନ୍ସ ଇରେଗୁଲାର କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଡେନ୍ସ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଆସିଲା କାର୍ଟିଲେଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି loose connective tissue କ'ଣ in this tissue the cells are loosely arranged in the fiber of the ground substances in the matrix ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସେଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଫାଇବର୍ସରେ ମାନେ ଲୁଜ୍ଲି ମାନେ ବହୁତ ହାଲକା ଭାବରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦ ନିୟର ବାଇ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ କି ନା ଆମ ଯେଉଁ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁକୁ ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାଇଡଲି ଆଣ୍ଡ distributed in the tissue which is connective severally body structure by the action which is relaxing and advisory which is allow movement ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ସେ ତୁମର ଏରୁଲାର କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟିଭିଟି
in connect the skin with the underlying structure। हम जो स्किन अच्छी इरा मनकर स्किन है एटा ऊपर पार्ट ये जो तल लाइन जो तल पार्ट अच्छी मैंने कहते कि ना कनेक्टिव होते रहता है। ओके देन वर्क्स एज लाइक एज लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन लूज कनेक्टिव टिश्यू भाया मैंने काम करता लूज कनेक्टिव टिश्यू हम कौन करता कि ना बॉडीर जिते सारा भी पार्ट अच्छी ताको हम कौन करता ना ब्लड फ्लो करता है तो एमाने से भाया काम करता तार भाया ठीक अच्छे देखिपो ये भाया से देखा कौटा ना आमर एरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट आमर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कौन इट कंटेन्स एडिपोज व्हिच इज दी स्टोर एनर्जी फॉर द बॉडी मैंने कहते हैं एडिपोज को मैंने स्टोर करता है जोटा कि तुम आम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लोकेशन कौन ना बोन मैरो देन आसला बिटवीन द इंटीग्रल ऑर्गन अंडर द स्किन ये आमको देखा मिलता है। फंक्शन कौन ना इट स्टोर्स एनर्जी in the form of fats it provides supports and a protection एमाने कौन था कि हमारा बॉडी को फैट्स होगी थानी एवं हमको बॉडीर सपोर्ट एवं हमको प्रोटेक्ट करते देख पार्थ यहाँ तार तार स्ट्रक्चर टी एमती अच्छी तार ठीक है सर रेक्टिकुलर ओके रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये टर्म्स रेक्टिकुलर मीन्स लाइक ए नेट रेक्टिकुलर मीन माने होची नेट माने जो जाल ठीक अच्छे रेक्टिकुलर माने होची नेट the irregular network is formed by the thin branch of the reticular fiber आम जो irregular network अच्छी से कौन कहते हैं आमर ये जो थिन ब्रांच अच्छी आम जो आम रेक्टिकुलर टिश्यूर से आमर ए द्वारा फंक्शन होता है। लोकेशन कौन इट फाउंड इन द स्प्लीन लिम्फ नोड एवं बोन मैरो ये जो स्प्लीन और लिम्फ नोड सब आम माने गोटे गोटे चैप्टर अच्छी तो से तुमको कहीदेवी कि स्प्लीन कौन लिम्फ नोड कौन बोन मैरो कौन तो ये खाली जानी था कि गोटे गोटे पार्ट सब ठीक अच्छे देन कहते आमर फंक्शन कौन इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ये कौन आम प्रोटेक्शन आम प्रोवाइड करता है हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल आम जो ब्लड सेल अच्छी मैंने प्रोडक्शन करने हेल्प करता है देख पाथ स्ट्रक्चर गुड केमती अच्छी लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर आम जो जाल अच्छी से भाया देखा माने प्रायतः देखापी नेक्स्ट डेन्स कनेक्टिव टिश्यू आमर डेन्स fibrous tissue these are dense packed and form rope like structure they mainly connect fibrocytes euphorbent and cells and fibers in the large amount next dense regular connective tissue in this tissue the collagen fibers are arranged parallel and regularly ये जो connective tissue कहते हैं हमारा collagen tissue गुड़िक parallel रही था regularly एमती parallel रही था regularly एमती ता सहित रही था देखो स्ट्रक्चर मतलब दे देछि ए टाइप रो देखो parallel रही था regularly माने ता लाइन वाइज रे एमसे रही था दे प्रोवाइड strong attachment and flexibility कहते हैं स्ट्रंग आटाचमेंट मैंने परस्पर सहित बहुत बहुत भाव में स्ट्रंग रही था आटाचमेंट कहते हैं कि फ्लेक्सिबल माने बहुत फ्लेक्सिबल माने टाणी एमती लंबा हो then asla dense irregular connective tissue in this tissue the collagen fibers are arranged irregularly ये जो टिश्यू कहते हैं कोलाजेन फाइबर गुड़िक इरेगुलर होता है माने कहीं भी रेगुलर न था इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ थिक मैट लाइक स्ट्रंग कनेक्टिव टिश्यू एरकम आम अरेंज कि थिक माने बहुत पतला एवं मैट लाइक स्ट्रंग कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रंग कनेक्टिव टिश्यू अच्छी ता भाया माने रही था देख पाथब ये स्ट्रक्चर अच्छी तो इलास्टिक डेन्स टिश्यू ये कौन ना हियर इलास्टिक फाइबर्स आर अरेंज्ड पैरेलल तो इच अदर ये कौन होता है कि जब इलास्टिक टिश्यू गुड़िक अच्छी परस्पर सहित पैरेलल रही था इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी विथ स्ट्रेंथ ये कौन होता है इलास्टिसिटी देते एग्जांपल आम ट्राकिया ब्रोंकी लंग्स लिगामेंट्स सब कहते हैं इलास्टिसिटी देते देख पाथ तुमको एग्जांपल मनकर ये तुम हूँ गोड़ ठीक अच्छे मनकर आंठू मनकर तुम आंठू एमती मनकर गोड़ होती ठीक अच्छे ये जो आंठूरे ये पोर्सन है तो मन कौन होता है ना लिगामेंट थाए लिगामेंट कौन होता है कि जो जॉइंट मानक जो लिगामेंट थाए मैंने कहते हैं फंक्शन करता है मैंने इलास्टिसिटी देते मन तुम हाथ गोड़ बंका कर सीधा कर शोला बेले सीधा रखुच मन बसला बेले बंके रखुच से क्या द्वारा होची ये सब इलास्टिसिटी माने जो लिगामेंट्स अच्छी होची तो एगुड़ सब कौन थे ना इलास्टिक आम इलास्टिक डेन्स टिश्यू एम दे ठीक अच्छे तो आर्टेरियल वाल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर टिश्यू जो आर्टेरियल वाल्स अच्छी से गुड़िक इलास्टिक फाइबर टिश्यू होता है कैटलेज इट इज स्ट्रंग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू ये कौन आम स्ट्रंग होता है फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू गुड़िक आम था इट इज कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट इज
chondrocytes ঠিক ଅଛି which is produce the fibers and the through rubbery ground substances of the cartilage. It product the bones which is joints कौन it protects the bones and the joint ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା bones ଆଉ joint କୁ protect କରିଥାନ୍ତି. It is present at the end of bones and helps in the formation of bone ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଆମର ବୋନ୍ରେ ଏବଂ ଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କାଟଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମେନଲି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି. It is of 3 types. Hyaline cartilage ପ୍ରଥମ ହେଲା hyaline cartilage. It is from the covering of the end of the bone. এটা କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ଆମର କଭରିଂ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋନ୍ର ଯୋଉ ବୋନ୍ ଆମର କଭରିଂ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ଆମର hyaline cartilage found in the ring of the ଟ୍ରାକିଆରେ କ'ଣ ଆମର ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଆମର fibrous cartilage କ'ଣ ନା these are strongest and most durable tissue. It is found in the intervertebral disc of the vertebral column. ओके इंटरवर्टिब्रल जो ଆମର ଅଛି ଡିସ୍କ ତାର ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମରେ ମାନେ ଫାଇବ୍ରସ୍ କାଟଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି. ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ନି ଜଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଦ ଷ୍ଟକ୍ ଆବଜର୍ଭ ମାନେ ଯେଉଁ ନିର ଜଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁର ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆବଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଆମର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କାଟଲେଜ୍ ଇଟ୍ କ'ଣ ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଲାଜେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ମାନେ କୋଲାଜେନ୍କୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି. ଫାଇବ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ହୁଇଚ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି. ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଲାରିଙ୍ଗସ୍ ଆମର ଯେଉଁ କାନର ଯେଉଁ ବାହାର ପାର୍ଟ ଅଛି ଏମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ସିଟ୍ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲାରିଙ୍ଗସରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି. ଆସିଲା ବୋନ୍ ବା ଓସିୟସ୍ ଟିସ୍ୟୁ. ଓକେ ଓସିୟସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବୋନ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ. ଦେଖ ଆମର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଟାଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ହେଲା ବୋନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ. contain high contraction of the salts like calcium phosphate and calcium carbonate. ଆମର ବୋନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ମେନଲି ତୁମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଯାହାକୁ କହିଥାଏ ମିନେରାଲ୍ସ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଣ୍ଟେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇବର. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ମ ଲେଗ୍ ନି ଏଟସେଟ୍ରା କେଉଁଠି ମିଳିଥାଏ ଆମର ତୁମମାନଙ୍କର ଆର୍ମରେ ମାନେ ବାହୁରେ ଲେଗ୍ସରେ ଏବଂ ନିଜ୍ରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ. ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଥାଏ ମାନେ ତୁମର ଗୋଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିପରି ହେବ ଆଣ୍ଠୁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିପରି ହେବ ବାହୁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିପରି ହେବ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି. ଠିକ୍ ଅଛି. ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମର ବ୍ଲଡ଼. blood is a specialized connective tissue which is fluid in nature. କ'ଣ ନା ବ୍ଲଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁମର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ. ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ମାନେ ଆମର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ପାଣି ଭଳିଆ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ. ଠିକ୍ ଅଛି. ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ. ଏଇଟା କ'ଣ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ. Bloods are formed in the bone marrow and other tissue. ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋରେ ଆମର ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେତେ ସାରା ତୁମର ଟିସ୍ୟୁ ରହିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାନ୍ତି. ଇଟ୍ ଇଜ୍ comprised of 55% of plasma, 45% of cellular elements. Okay. Blood cells are RBC, WBC and platelet cells. এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট କ'ଣ ନା ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ କି ନା ଆମର RBC ଥାଏ, WBC ଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଥାଏ. blood help to connect different tissue. It provide defense mechanism of the body. ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ବଡ଼ିରେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି. It transport ଆମର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବଡ଼ି. ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲଡ଼ ଟାଇପ୍ର. ଓକେ. ଦେନ୍ muscular tissue. This tissue are made up of muscle fiber which is responsible for the movement of the body. ଏଇଟା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ମସଲ୍ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିଥାଉ muscular tissue. ଓକେ. The contraction and the relaxation of the tissue help in the movement of the body. मतलब ଆମେ ଗୋଡ଼କୁ ଜାକୁଛେ ଛାଡ଼ୁଛେ କି ହାତକୁ ଜାକୁଛେ ଛାଡ଼ୁଛେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରୁଛେ ଏବଂ ଖୋଲୁଛେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ମସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ. ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଦେ ଆଲାଉ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟସ୍. they help in the production of a large amount of heat or skeletal muscles. Okay. and then ଆସିଲା they maintain body posture. ମାନେ ବଡ଼ି ପୋସ୍ଚର ଅଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ନା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି. ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏ protect layer around organs. It plays a major role in the pumping of blood by heart.
এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମେଜର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଆମର ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ପମ୍ପ କରିଥାଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ହାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପମ୍ପ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ଏବଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ଟୁ ଦ ଜିଆଇ ଟ୍ରାକ୍। ଓକେ, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଆମେ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ। ये आम तीन प्रकार गोटे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और आम कार्डियक मसल। प्रथम आम देखा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कौन दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट। ये मसल कहते हैं कि आम बोन्स सहित अटैच था जहाँफल कि कहते हैं कि बोन्स और जॉइंट गुड़िक मूवमेंट हो पारती। दीज आर सिलिंड्रिकल शेप multinucleated cells having a group of muscle fiber. Okay, they are also known as stated muscles. They are contain strips. They are voluntary in nature. जो नेचर सहित वॉलंटरी थांती आरे handled by the osmotic nervous system. They are present upon the skeletal systems and a comprises of 40% of the body muscles. Okay, देख पाथबो एई बढिया ता शेप गुडी थांती। Smooth muscle, these are thin and spindle shape, contents of thin and thick like spindle over each other and provide contraction। एमाने कोन करथाने कि हमको contraction देथिन लाइक हमर बॉडी वेसल्स रे, जीआई ट्रैक रे, यूरिनरी ब्लैडर रे हम सब मेनली थांती। देन दे आर नॉन स्टार्टेड मसल्स फाइबर्स एंड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। एमाने कोन करथाने गोटे सिंगल मानकर गोटे ही मात्र न्यूक्लियस थाए। दे आर इनवॉलंटरी नेचर। एमाने कोन करथाने इनवॉलंटरी नेचर सहित थांती एंड अनकंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। एवं मैंने कौन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम सहित अनकंट्रोल था। लोकेशन कौट था ब्लड भेसल आई राइज ऑफ आई, देन लंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड गॉल ब्लैडर एसेट्रा। देन कार्डियक मसल, दीज आर फाउंड ओनली इन द हार्ट बा मायोकार्डियम। एमाने कौन था कार्डियक मसल गुड़िक मेनली हार्ट था। कार्डियक मान हूँ हार्ट और हार्ट माने मेनली देखा मिलता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ branched started fibers which is one or two centrally location nuclei. They having involuntary control which have a automatic, rhythmic and uncontrolled muscles. नेक्स्ट फंक्शंस, दे पंप ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। एमाने कौन करते कि बॉडी जिते पार्ट अच्छी से कहते कि ब्लड गुड़िक माने पंप ब्लड गुड़िक जोगाई देते। दे दे हेल्प इन द generating connection and they work in the protection layer for the heart. Next, nervous tissue. Nervous tissue कौन ना these tissue are found in the brain, spinal cord, nerve and are responsible for the coordinating and controlling of many bodies and activities. Okay, ना कौन है हमारा ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था, हमारे भी हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज होची से गुड को हमारा नर्वस सिस्टम था। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टिमुलर एनालाइज विथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस टिश्यू को मनकर आम छुई दौचे आम जानीपे कि आम जो मनकर कि आमको माइले आम जानीपे ये सब आम सब कम कर। ओके, फंक्शन कौन दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड ए कम्युनिकेशन। आम जो कोऑर्डिनेशन करछे बा कम्युनिकेशन करछे गोटे लोक सहित अन्य सहित आम नर्वस सिस्टम द्वारा ही होता है। दे रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज एंड फंक्शन। मैंने कौन करते कि बॉडी जिते सब एक्टिविटीज अच्छी और फंक्शन अच्छी एम कौन रेगुलेट करते कंट्रोल करते। दे सेंड और रिसीव इम्पल्सेस बा इंफॉर्मेशन जो मिलता है मैंने कहते कि इन द्वारा आम सब जापर क्या द्वारा ना नर्वस सिस्टम द्वारा। दे प्ले ए मेजर रोल इन मेमोरी एंड इमोशंस। आम जो मेमोरी अच्छे मैंने जो मेमोरी पावर आम कौन करते नर्वस सिस्टम द्वारा ही जापर थाए। जो इमोशन अच्छी हसुचे कांदुचे कि आम दुख प्रकाश करचे से गुड क्या द्वारा होता है आम नर्वस सिस्टम द्वारा ही होता है। टाइप्स कौन आम दी प्रकार थाए नर्वस सेल न्यूरॉन्स कह जाए ग्लैलियल सेल न्यूरोलॉजिकल सेल थाए।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଆଣ୍ଡ और नर्वस सेल्स इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू एटा कौन आम नर्वस टिश्यू गोटे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द फंक्शनल प्रोवाइडेड बाय द नर्वस टिश्यू इट कंटेन्स वेरियस पार्ट्स सच एज द सेल बॉडी डेंड्राइट्स एक्सोन माइलिन स्ट्रेंथ एंड एक्सोन टर्मिनाल्स ओके देख पाथो इटा होछ हमर तुमनकर नर्वस टिश्यू ओके ये टाइप देखिए तुमनकर नेक्स्ट तुमर ग्लालियल सेल दे आर सपोर्टिंग सेल्स कौन दीज आर द सपोर्टिंग सेल एटा कौन हम सपोर्टिंग सेल गुड था दे सपोर्ट्स द कनेक्ट एंड रेगुलर द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन हम जो न्यूरॉन गुड अच्छी ताको से कौन सपोर्ट करथानी एवं रेगुलेट मध्य करथानी इट इज ऑफ थ्री टाइप्स गोटे हमर एस्टिमुलेट्स बा रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द प्रोवाइड ऑफ द प्रोटेक्शंस देन आसला हमर माइक्रोलजिया it destroy the pathogens next तमरो ओलिग्लो लाइन सॉरी ओलिग्लो डेंट्रोलाइट्स they are the कौन enhance the speed of conduction ओके ये था तुमरो टोटल तुमको टिश्यू चैप्टर सो जो मैंने भी नोट्स को पाइबा चाहूँ तुम मो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पार ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିଦେବି ଏବଂ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ା ହେବ ତାହାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ତ ଏଇଟା ବୋଥ DMLT ଏବଂ ଡି ଫାର୍ମା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରହିବ କାରଣ ବୋଥରେ ତୁମର ଆନାଟୋମି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସୋ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।